A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, this is subject English and we are continuing our lesson Rustum and Sohrab. Today we will take another para of it. At dawn, the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and answered, I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear that Rustum's name inspired. Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined to go, she said, How will you and Rustum know each other? Your father left me before you were born. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं इसका नाम रुस्तुम एंड सोहराब है। ये हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। कल आपने पढ़ा था सोहराब जो कि एक्चुअल में रुस्तुम का बेटा है, लेकिन उसको पता नहीं था, यानी जो उसके साथ फाइट करने आया था, यानी जिसने उसको चैलेंज दिया था, तो उसने उससे ये भी कहा था कि आप पहले मुझे ये बताओ कि आपके वालिद का नाम क्या है, यानी आप कहाँ से हो और वालिद का नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है। चूँकि सोहराब खुद भी नहीं जानता था, इसलिए वो माँ के पास आया और माँ से कहा कि मुझे बता दीजिए, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अपनी जान खुद ही लूँगा। तो आप मुझे मुर्दा पाओगी। तो जब उसकी माँ ने ये सुना तो उसने आखिरकार उससे बताया कि आप ग्रेट रुस्तुम के बेटे हो, जिसको शील्ड ऑफ पर्शिया भी कहा जाता है। तो जब उसने ये सुना कि वो रुस्तुम का बेटा है, वो बहुत खुश हुआ। तो दूसरे दिन वो दौड़े दौड़े दूसरी सुबह वो वहाँ पहुँचा, यानी मैदान में पहुँचा, और उसने वहाँ पर ऐलान किया कि मैं सोहराब हूँ और मेरे बाप का नाम रुस्तुम है। At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and answered, I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? ने उसने खुले आम ये कहा मैदान में कि मेरा नाम सोहराब है, मैं रुस्तुम का बेटा हूँ, जो फारस की डाल जिसको माना जाता है। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। अगर आप तैयार हो लड़ने के लिए तो आई एम रेडी टू फाइट विथ यू। रुस्तुम के नाम की आवाज़ पर ही सोहराब के मुकाबले की हिम्मत जाती रही, यानी जब उसने ये सुना कि ये रुस्तुम का बेटा है तो उसकी हिम्मत नहीं आई फिर उससे लड़ने के लिए।
اس نے جلد ہی اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا، تو وہ بہت ہی ڈر محسوس ہوا اس کو اس ٹائم، ایسا خوف تھا جو رستم کے نام سے پیدا ہو جاتا ہے۔ At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost his courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear that Rustum's name inspired. یعنی جو ہی اس میں رستم کا نام آیا تو وہ وہاں سے چلا گیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنا چیلنج واپس لیتا ہوں۔ Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined to go, she said, How will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born. سہراب چونکہ یُتھُے یہ گھر آو تو تم وون پننہِ ماجہِ، اس نے اپنی ماں سے کہا میں ضرور اپنے والد کی کھوج میں جاؤں گا، تمس بس نیر ژھانڈن پنن مول، میں ابھی چل پڑوں گا، بس نیر وہیں۔ لیکن اس کی ماں نے اس سے کہا، ایک التجا کی کہ مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ لیکن سہراب نے جانے کا فیصلہ لیا تھا تو وہ اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اب اس میں معاملہ یہ تھا کیونکہ رستم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے۔ اس لیے اس کی ماں نے اس سے کہا تم اور رستم ایک دوسرے کو کیسے پہچانو گے، یعنی اگر سے گا سکتے تُہۍ کِتھ کٔنۍ زٲنِو اکھ أکِس۔ تمہارے والد نے مجھے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یعنی وہ مجھے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ گئے تھے، چونکہ سُہ اوس تٔمۍ سٕنٛدِ زٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے اتہِ گرِ درٛامُت، رستم نِش زٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے اوس سہراب نِش زٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے اوس رستم گرِ درٛامُت، اس لیے ٲس نہٕ رستمس پتہ کِہیٖنۍ، تہٕ نہ اوس سہرابس یُد پنُن مول، ناو اوس تس پتہ، یُد اوس نہٕ کینٛہہ، تو رستمس اوس نہٕ یہِ تہِ پتہ کینٛہہ ہمارے ہاں جو بچہ ہوا ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ اس سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم تانی مائی رستم کی بیوی رستم سے یہ کہتی کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لیتا، اس لیے اس نے اس سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے رستم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یعنی یہ ماں باپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، یہ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، یعنی رستم اور سہراب ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہ باپ بیٹے تھے لیکن ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی وسلم، باقی اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، باقی وسلم۔